Gardens. Mahanap to. Hihi! Wala yan. Ano ba yung station 1? Oh. Ayan, baby. Opo. Yan oh. Liit. Meron talaga? Oh, na. Ay, nakahanap na. Yan na lang sarili laki niya, hindi ko lumalaki. Oh? Taling bilaw tawag sa amin din. Yay! Sigaw! Yay! We made it! Hoy! Uy, ayun na. Gusto niyang bumaba. Baba ko to. Oh, Go, dit. Wala. Go muna, anak. Picture ka na naman. Pagkat may liwanag, baka bigla mag-block na eh. Pagka-picture sa akin pa sa akin yung mga sa gilid. Iwanagan mo, kuya. Yes, kuya. Ang sarap din niya si kuya. Lang ha. Okay, 1, 2. Isla pa yun? Isa pa, patayo natin ito. Ano mo kuya, i-roll yung muna. Yung roll dyan. Ganyan ba? Yan, oo. Pa, dito. Ah. Oo. Opo. Hanggang sa mag-click. Sige lang, hanggang sa tumigil. Ayun. Sige na. Oo. Wait lang ha. 1, 2. Okay po. Thank you very much. Sa kabila kuya, para sila na. Picture na ko yung kanina isang grupo. Nagka-clearance pa. Baka maguhalaho uli yan. Ma'am, pasuyo ko. Kumaikot yun. Okay. Para makapicture ng isang grupo. Baka mo, maglaho naman yung bundok ay. Oh. Sayang din yung akit nila. Kaya mo sir, may ano na yan, may na yan. Kanina wala eh. Sorry lang. Ay, no, saya. Tsaka na lang. Pwede na dyan. Nag-video ka kuya? Kanina? Naka-on pa. Naka-o? Naka-on. Yan, ganyan kuya, pataas. Yan. Okay. Sige, may araw na. Ayan kuya, ang ganda oh. Maximus! Ha? Bakit kailang Maximus? Si Gladiator?
Wow. Ito ba yung damo na kinakain ng mga hayop? Pugon to eh. Pugon. Panggugong to eh. Ah. Pugon to eh. No? So yan si Kuya yung tour guide namin. Tignan nyo yung dog namin. Ya, manguha ta. Oh, saba. Oh. Ay, fam, nandito kami sa Kugun Farm. Sa Kugunan kami. Go, baby. Walk. Walk. Come. Pasok sa ano, Eureka. Sa Amazon River yun eh. Isda pala yun. Oh, isda. Tumatalon. Look at her. Oh, nalibang, nalibang. Wait. Nangihi siya, nalibang. Ano nakaan mo, boss? Ah, presto. Okay, let's go. Let's go. Go. Parang bato lang eh. Go, baby. Go. Kaya mo yan, Kuya Dapi. Careful. Huwag ka pa-slide ah. Careful. Oh, go, go, go. Go. Oh, ayan na naman. That's my buddy. Hiking with my Ano ba? little buddy. Come, come. Basta ano yun? So, medyas Go, ko. go. Oh, not there, not there. Na ganito pala yung pumuntahan natin eh. Go. Walk. Walk with me. Walk with me. This is it. Hi, fam. Say hi kayo dyan sa likod. Hi, ayan, mga buddies ko yan. Tara, tara, go. Ah, ni-stuck man siya. Wait lang. Oops. Look at myself. Selfie. Let's go, baby. Oh, come, come, come. Oh, yan. That's my buddy. My little buddy. Oh, diba? Kurtz, wait! Wait, baby! Oh, come! Alright, let's go, let's go. Ka-enjoy. Okay? Oh, diba? Hindi lang siya pang... Hello, walk, walk, you walk. Walk, baby. Yeah, that's my... Cord, wait! Ala, baka mapunta siya dun ah. Oh. The best adventure with my little buddy. May river naman sa baba. Kurtz, go! Go, baby! Come! Oo nga. Yan. Yeah! Go, let's get a Wow! Brave! Wow, brave! Go! Oh, careful, careful, Cords! Cords! Andiyan siya sa likod ni mo, Joe. Nasa bag. Nintay talaga niya ako. Go! Body. Somebody challenge. After the steep mountain. That's my dog. My little one. Cords! She's so, look at her. She's happy. Come here, baby. Come. She's very happy. Good up, yeah.
pinaka-peak sa Mount Daraitan. Bababa na kami pa. Dadaan pa kami ng bus. Hindi pa po. Bye, Mount Daraitan. See you next time. So, nag-enjoy kami sa'yo. Kahit puro putik na kami doon. Pero okay lang. Masayang masaya talaga. Sobra. Galing-galing. See you next time.